We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Aduna pa'y usa ka libo ka mga classroom sa Central Visayas nga nakinahanglan pang iayom-ayom. Sa gitarget nga 2 milyones ka mga tinunan sa tunga-tungang Kabisayan, 1.9 milyones pa lang ka mga tinunan ang na-enroll. Samtang minus pa ang nabakunahan sa mga tinunan dinhi sa rehiyon. Ani ang report. Moabot sa size nga to sa 7 bilyones pesos ang gahin nga gipangayo unta sa Department of Education Region 7 aron magamit sa pagpaayo sa 5,000 ka mga classrooms nga naguba sa bagyong Odette. Apan matud ni Direktor Salustiano Jimenez sa Department of Education Region 7 nga 600 million pesos ang na-download alang sa mga tunghaan sa Central Visayas. Dugay usab nga nahatag ang gahin aron unta masugdan ang pag-repair sa mga school buildings tungod sa election ban. Major damage and need replacements. There are some until now unfunded. Sa pagkakaroon, may 1,000 pa gikan sa 5,000 ka mga classroom ang wa pa mapa-repair samtang nagpaabot sa gahin gikan sa nasudnong kagamhanan. Ang uban napaayom-ayom gamit ang maintenance operating expenses sa tunghaan ug sa mga brigada eskwela nga napahigayon. Hinuon matud ni Edith Kahilap, principal sa Talisay City Central Elementary School, nga may 7 milyones pesos na nga gahin aron mapaayom-ayom ang tulo ka high-rise school building sa Dakbayan sa Talisay. Gipahibaw usab ni Jimenez nga hapit na makabot ang gitarget nilang 2 milyones ka mga estudyante nga magpa-enroll sa school year 2022-2023. Masaligon ang direktor nga sa higayon nga makaduso na ang 114 ka mga tunghaan, makabot ra ang target. So we already have around less than 700 learners to get our target, to reach our target of 2 million. Menos pa usab ang nagpabakuna sa mga tinunan sa nagkalain-laing public school sa Central Visayas. Usa sa gitataw ni Dr. Joan Antoinette Albito sa Department of Health nga wala man himuang rekisito nga mabakunahan ang mga kabataan. So total is only 11.57%. 11.57% na mismo nang nangutan ako. 10.58 raman god ang ato ang na second dose. It remains to be a personal choice, so we cannot impose. What the Department of Health is doing is really just advocate, encourage our parents to bring their children for vaccination. Uban ni Philip Patricio, ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga report nga gipost online kalabot sa giyong kidnapping sa Barangay Piasong ug kansuhong Dakbayan sa Talisay gisusis kapulisan. Samtang ang Cebu Provincial Police Office itataw nga walay reported kidnapping sa tibuok probinsya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo.
Mismo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang nakadawat og mga taho gikan sa mga netizen sa giingong kidnapping attempt sa dakbayan sa Talisay. Iyang gimanduan ang Talisay City Police sa pagsubay niini ug nihangyo sa Talisay nun nga dili magpanik ilabi na nga dili pa verified ang maong report. Dali nga nisusi ang Talisay City Police ug ilang gipatawag ang mga nagpost niini kalabot sa kidnapping attempt diha sa Barangay Biasong ug sa Kansuhong. Yesterday god na ni-cause og alarm sa city. So akong gistoryahan ng kapulisan to investigate it na may mga CCTVs around the area so ilang gipang tan-aw karon. Ang ako na lang sad nagbutang ng tag-hotline. That information, incident in Biasong and Kansuhong. Then in Biasong, ang katong alleged nga victim, katong estudyante, niadto sa atong police station og istorya, but based lang sa nakakita na inihatag og statement kananaog ang driver ni tapon sa atbang og nikaon og balot. So napatay nang mapatag additional ang mga information sa area. Gipasabot ni Caballes nga way angay kabalakan ng Talisay nun kay sa tanang oras ana ang kapulisan nagroving uban ang mga force multipliers ilabi na diha sa mga eskwelahan. Subsob ang ato ang patrolya o gana kita kuyog ang ato ang mga force multipliers o kini ato ang Talisay support, kining grupo sa Talisay support kuyog sa atong kapulisan nagapatrolya gabi o adlawan. Sa dakbayan sa Karkar, matod sa hepe sa kapulisan nga nakadawat usab sila og mga forwarded messages kalabot sa gingong kidnapping attempt. Apa nasuta nga wa kini kamatuoran. Una nilang buhaton mo dangop sila sa moang istasyonan para makuha na to og ang unsay tibuok o unsay gyud tinuod nga istorya, and by that mag-establish ta, mag-create ta og mga tracker teams. Ang Cebu Provincial Police Office ni klaro usab nga wow sab sila nadawat nga nagpa-blatter sa insidente sa pagpandagit sa tibok probinsya sa Sugbo. Si Deputy Director of Operation Police Lieutenant Colonel Mark Hefter sukalit nitugan nga kanunay ang ilang pakigalayon sa anti-kidnapping group sa rehiyon. O gani ay pahimangno sa kapulisan sa mga mag-post kalabot sa mga unverified reports sa pagpandagit. If indeed ma'am no, it will create harm, then we will study that yung mga information na panghatag nila and probably file criminal action on this no if dako gyud og damage ba. Oba ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Ang pang-culinary nga pag-andam sa Bakasi mao'y ibida sa contingent sa Cordova sa Pasigarbo sa Sugbo karong Domingo. 2.7 million pesos ang gahin nila alang niini. Ano ang report? Kay bag-uhay lang natapos ang Dinagat Festival sa lungsod sa Cordova niadtong Agosto 16, labas pa sa panumduman sa mga naglangkob sa contingent ang proper execution sa konsepto sa Dinagat Festival. Matod sa pangu sa delegasyon, ibabaw Councilor Junbert Bintulan nga niadto pang Hulyo sila nagsugod og practice. Ang mo present nato ma'am, lahi ni siya dili nato ang Dinagat Festival winner karon tuiga. Lahi ni siya kay nag-compose man ato ang Pasigarbo sa Sugbo og 64 dancers. So separate gyud siya sa Dinagat. Ang Dinagat 32 dancers naman na siya. Matod sa ilang choreographer nga si Bani Macan, ang pang-culinary nga pag-andam sa Bakasi ang konsepto sa presentasyon nila karong tuiga. Naay usa ka bata nga nangandoy nga mahimong chef. Yaday nakadungog siya sa radyo nga naay sa gawas, naay na kanang nagkuan og scholarship nga kung kinsa makadaog sa culinary, maoy ipada dito sa gawas nga mahimo siyang scholar. Dayon nidaog siya. Tungod ato siyang pagkadaog na-achieve na iyang mga dreams, mao na nagpasalamat siya ni Senior San Roque. Kung sa nakalabayng katuigan, wala malakip ang contingent sa Cordova sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo, ning tuiga, malaumon silang malakip sa mga mananaog, ilabi na kay dako-dako ang budget nga gigahin sa lungsod. Ang ato ang probinsya sa Sugbo, ang tanang contingent gipanagaan og tag 1 million for subsidy unya ang lungsod sa Cordova na gi-additionalan og another 1 million, 2 million na tanan unya ang atong lungsod sa Cordova, ang atong konseho sa Cordova nag-allocate og 700 nga gipuno haron lang gyud mapanindot ato ang contingent karon tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Konseho sa Mandaue gustong ma-regulate kining pagpamaligya og mga tambal sa mga tindahan aron masigurong di musud ang mga peking medisina. Ang report ni Nico Sereno. Sa regular nga sesyon sa Konseho sa Mandaue, gituki sa first reading ang draft ordinance kalabot sa pagpamaligya og mga tambal. Matod ni Konsehal Nerissa Sun Ruiz, usa ka doktor ug chairman sa Committee on Health, gawas sa mga pharmacies, may mga sari-sari store nga naninda karon og mga over-the-counter medicines. Gitugot ra hinuon kini apan pahimangno sab niya bantayan kuno kung ugaling masudlan og binuang. Stores na mo ginagmay, especially kana mga over-the-counter drugs nga pwede raman. Pero na mag-uban labi na kani mga fake drugs mo na bantayanan nga dili makasud sa mga kini mga sari-sari stores. Gisugyot ang pag-inspeksyon sa mga otoridad ingon man pag-report sa mga namaligya niini. Laing buot niya nga tutukan ang dispensing sa mga butika sa mga antibiotics nga magkinahanglan gyud og prescription una mahatag sa pumapalit. Ay sa una, sa kinsa lang mo palit og antibiotic antud nga ma-resistant ang usa ka tawo, dili musukol na ang kagaw, mo na nga lisod na kaing tambalan hinuon, mangita nag mga mahalon kaayo. So regulation lang na siya. Pasabot ni Ruiz, may national law na hinuon kalabot ni ini apan ang buot lang nilang patutukan ang implementasyon sa Mandaue. Napalabang sa first reading ang ordinansa apan moagi pa sa sunod nga mga proseso una hingpit nga mapasar. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay nining nag-circulate karon sa social media ang mga insidente sa kidnapping. Ang Lapu-Lapu City Police mitataw gawas sila na monitor o na record ng insidente sa kidnapping. Gawas lang sa insidente sa kidnapping sa nakalabayang Mayo diin pareho mga Chinese nationals ang mga biktima o mga suspitsado. Hinoon ang Lapu-Lapu City Police mihimo na og mga proactive measures aron kalikayan ang insidente. Ato sa pagbukas sa klase may mga pulis nga gipakatap sa matag tunghaan. Di nilang ipangapod-apod ang mga leaflet sa mga angayang buhaton aron malikayan nga mamahimong mabiktima sa kidnapping o unsa mang krimen. Mihimo sab ang Lapu-Lapu City Police og infographics pinaagi sa ilang social media site ug gihugtan ang border control ug ang pagpatuman sa curfew. Subling pahinumdum sa Lapu-Lapu City Police sa publiko nga i-report dayon sa labing duol nga police station kung makasaksi o mabiktima sa krimen. Inay, mupakatap og mga kasayuran pinaagi sa social media. Lapu-Lapu City Police Office is appealing to the public nga dili ta mag-circulate og mga unverified or unverified nga kidnapping incidents para dili makakos og alarma sa publiko. So rest assured that Lapu-Lapu City Police Office will do our share in keeping Lapu-Lapu City a safer place to live and do business. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan bukas sa ideya nga may mga floating cottages usab sa dakbayan. Apan buot niyang may ordinansahon nga makapalabang una ang konseho aron mahanay ang pagpahimutang niini ug dili maapektuhan ang mga resorts ug mga marine sanctuary. Ani ang report. Karong Agosto 28 ang katapusang adlaw nga tugutan sa provincial government ug sa lokal nga kagamhanan sa Cordova nga maka-operate ang mga floating ug fixed cottage. Tumong niini ang pag-rehabilitate sa dagat sa lungsod nga base sa gihimong beach water quality check sa EMB7 na suta nga taas ang level sa E. coli bacteria. Subay niini nang gawas karon ang taho nga may pipila ka mga floating cottage sa Cordova ang ibalhin sa Lapu-Lapu City. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga nakadawat siya og taho nga adunay uban niini ang anaa sa kadagatan sa barangay Punta Inganyo samtang ang uban sa Marigondon. Busa iya kining gipasusi sa taga Senro. There are some na ni-transfer na sa Lapu-Lapu and we do not allow them na musuon pa sila. Kaya ato pa nang sabihan na. So, dili pwedeng walang laot lang sila upalin sa ato ang teritoryo atong baybayunan
na dili sila mangayo og permiso sa ato ang LGU. Sa mga sa permit unless the recommendation from our sector. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga bukas man siya sa ideya nga may mga floating cottage na usab unya ang tugutang maka-operate sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Apan tungod kay posibleng makadaot kini sa kadagatan kung walay insaktong labayanan sa hugaw, buot niyang may mapanday una nga ordinansahon ang konseho aron ma-regulate ang operasyon ini aron dili usab maapektuhan ang mga marine sanctuary ug ang mga dagkong resort sa dakbayan. Di sa dato pwedeng isakripisyo ang atong kadagatan, ang ato ang puhunan sa syudad, mao ang kalimpyo sa atong dagat, meaning ani nga panginabuhi. So, manginabuhi kita, there must be a win-win may na musugod ka, manginabuhi ta, but kinanglan, limpyo ang ato ang kadagatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagamit og balik ang taytayan sa mga residente sa Barangay Lawaan, Tres ug Lagtang sa dakbayan sa Talisay humag kini magguba sa miaging buwan. Wauna ang taytayan hangtod ganahuman ang pag-ayo sa City Engineering Office ug nasiguro nga lig-o na kini. Nasusi na kini ni Mayor Samsam Gulyas uban sa konseho, City Engineer ug mga opisyal sa barangay. Ang taytayan mao agianan sa mga residente ug mga tinun-an. Nahuman na siya, ang gibuhat na lang karon is medyo aesthetics na lang kanang pintalan, induton siya purma. Tunan sa Mandaue City ang suhestyon sa pag-establishar og mga motorcycle lane sa kadalanan aron dunay kasubayan ang tanang motorsiklo ug malahi sa four-wheel vehicles. Ang report ni Nico Sereno. Sa meeting sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim, usa sa natuki ang proposal bahin sa pagbutang o sa mga dagkong kalsada karon, dunay na-establishar nga lane para sa mga nagbisikleta. Apan mitumaw ang suhestyon pag-establishar og motorcycle lane aron malahi ang mga motorcycle riders sa mga dagkong sakyanan. May LGU na nga misugod pagpatuman niini. Atul sa meeting, giklaro sa mga labaw sa City Hall nga ila pa kining tun-an. Usa sa tan-awon kung angayan bang usahon ang bike lane o motorcycle lane o masagol ang parehong bike o motorsiklo. Ubuwagon bagyod o makuhaan na ang kalsada. Naman ko yung mga motor kay bakit ka nga mo overtake sa right, left, mo cross. Kasagaran ka na mo cross. Mo pirming maigo kay dead spot man na nesto bangan. Nakig-coordinate na sab ang syudad alang niini. Kung mahinayon, planuhong himuong pilot area ang mga dagkong highway sama sa Uwano Avenue hangtod sa daan D. Cortez paingon sa Kansaga Bridge. Further study the matter, no? The proposal. Unsa gyud ang nindot, it have to be exclusive and mandatory nga anahan at mutagan tanang motor or optional na gihapon. Pero at least na option. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ugma iapod-apod ang educational assistance alang sa mga student in crisis sa dakbayan sa Talisay. Kanyang buntag, itagbo sa Pangulo sa City Social Welfare Services, Filipa Solana ang mga barangay official aron makaabag sa pagpangapod-apod sa tabang. Kapin sa 900 kamatinunan sa Talisay City ang makadawat sa education assistance sa DSWD-7. Ipaabot sa Talisay CWS ang mga kawani sa DSWD-7 ang midawat sa ma-apply online o ma-assist o maoy muhatag sa tabang sa matinunan. Ang dakbayan igo lang mangita og venue nga haom sa kalihukan. Himuon ang pagpangapod-apod tibok adlaw ugma sa gymnasium sa St. Scholastica sa Barangay Lagtang. Duha ka mga minor de edad ang nasikop sa Carcar City Police kay mo'y gitudlo nga responsable sa sunod-sunod nga kawat sa mga manok igsasabong o kaso sa pagpanglungkab sa dakbayan. Ani ang report ni Femari Dumabo.
Plano na sa kapulisan ang pagpasaka og kaso batok sa duha ka mga batanon nga nag-edad og 17 anyos. Kay kapila kahigayon na sila nasikop tungod sa pagpangawat. Ning higayuna nasakpan sila nga namaligya na sa ilang gikawat nga mga manok igsa sa bong. Pagpadaan natong pulis dito, naaktuhan nga sila gabit-bit. Ang usa nakadagan at large tong saktong pangidaron. Atong kuan ni pailan naton sa with discernment nya sila na may mo kuan ang court na mo determine and hopefully nga kuan kinta ni sa court para po kinta nga mapasakaan na unya total na naman na din ha gabalik-balik repeat offenders naman ni sila. Nasakmi sa Carcar City Police ang 5 ka mga kinawat nga manok igsasabong ug ang motorsiklo nga gituhang getaway vehicle gahapon. Matod sa hepe nga ang mga minor de edad gigamit sa usa ka hamtong nga ginganlan og Antonio Tejada Jr. kaysa padayon pa nila nga gipangita. Kining mga grupuha mao gini mga responsable sa mga tigpanguha og mga manok diri sa moang lugar o dili la pug kini mga manok labi pod sa pagpanaka sa mga panimalay pagpanglungkab kay ang himuon aning usa ka sakto sa pangidaron nga kini mga bata mo'y pamprontiya. Dugang ni kabagnot nga ang usa sa mga batanong nasikop na dakpan na sa niaging buwan tungod sa pagpanglungkab ug nakuhaan pa kini og CCTV footage. Uban ni Jun Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Good news alang sa mga fans ni Lolong. Ang maong serye nakakuha og double-digit ratings matag gabii ug ibanabanang moabot sa 13 milyones ka mga viewers ang nakatutok sa mga TV sets aron sundan ang mga panghitabo kang Lolong. Nunot niini ang Lolong mo'y giilang most watched TV show in the Philippines karong tuiga. Base sa Nielsen Philippines data, gikan Enero 1 hangtod Agosto 14, ang biggest adventure serye sa GMA Network naka-record og combined average people rating nga 15.6%. Sukad kini nag-ere ni atong Hulyo. Dili na mabangbang ang mga viewers sa pagsunod sa action-packed series nga daghan og mga pagtulunan. Kini gibidahan ni kapuso action drama prince Ruru Madrid. Og karong gabii, mahinumduman ni Armando kung asa sila unang nagkita ni Narsing. Samtang atimanon ni Karina si Martin kinsa naglibog sa iyang tinud-anay nga pagkatao. Hadlokon usab ni Donna si Lolong og Pugsod nga mamili tali sa iyang tiyo Ninong og tiya Ninang. Mga kapuso, nunti ang istorya ni Lolong matagabii sa GMA Telebabad human sa 24 oras og sa alas 9:40 sa gabii sa GTV. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Department of Education Region 7 midili sa mga uniform personnel nga makasulod sa matungaan aron magkapahigayon og pakisusi subay sa girepost sa mga tinun-an sa social media kabahin sa kaso sa pagpangtagit. Kanyang report. Gidid-an sa Department of Education sa Region 7 ang kapulisan nga makasud sa Cordova National High School aron mapangutana ang tinun-an nga nag-repost sa social media sa gingong kidnapping. Gipatin-aw ni Director Salustiano Jimenez nga gitumong kini aron malikayan nga matroma ang mga tinun-an. The uniform personnel shall wait until the teachers or any personnel will go back to their respective homes. Adto dito sila, not in the school. Iyang gipasabot nga katungdanan sa DepEd ang pagsiguro nga luwas sa mga estudyante sud sa mga tunghaan. Apan, iya na sa mga ginikanan ang tahas sa pagsiguro nga luwas ang ilang mga anak inigawa sa mga eskwelahan. Awag ni Jimenez sa mga ginikanan nga mangunay pagkuha sa ilang mga anak human sa klase. Samtang gipaybaw ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Cebu City Police Deputy Director for Administration, nga dili na nila masubay ang mi-post human gidilit ang mga repost kabahin sa mga kidnapping incident sa dakbayan sa Sugbo. Mibahad si Parilla nga ilang kasuhan ang nagpost ug bisan ang nagrepost sa mga kidnapping incident nga way kamatuuran. Our city director directed already to file case kung unsay applicable nga kaso nga atong ma-file para paghunong ani nga mga ingon ani nga klase. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Greening
program nga usa sa mga aktibidad ug advokasya sa kasaulugan sa Mandawi City Charter Anniversary gipangandaman. Kining mga kawani sa dakbayan miatiman sa Center Island. Gipangbukal ang yuta aron mapreparar ang plant box sa pagpananom nga himuon ugmang adlaw. Plano sa syudad tamnan ang tibuok stretch sa Center Island sa maong dad sa tanom nga mani-mani. Klase kini sa sagbot nga mubuwak og yellow kun mulabong na pag-ayo. Adunay 15,000 ka mga seedlings nga giandam karon sa City Nursery aron gamiton niining maong katuyuan. Ang matag stretch sa island gibahin-bahin na aron atimanon sa lain-laing division personnel sa maong departamento. Sila na usab ang tahasan nga mugam sa tanom sa mga bumbil ug ubang mga tanom sa Center Island hangtod nga mulabong kini. Giluka na mo para ang inigtanom sa mani-mani dili kay maatabunan makuha na ning sagbot ba. Kay dapat kuhaon gining sagbot una nya ilisan og kuan na mamigi-prepare nga kaning garden soil. Ang plano yun is for the entire Center Islands in Mandawi City. So ang mag-pilot karon is kana lang usang Mandawi Drive. So wala mo pilot area. Kaya every charter day ang DJS mag-himo jud mi og kanang beautification project last like kapuso, samtang gagmay pa ang mga anak, kinahanglan usab nga makat-on sila sa unsamang matang sa sports. Sama ni ining cute nga mga chikiting nga nag-push bike. Ani ang report. Ready, Santi! Faster, Santi! Go, go! Faster, Santi! Nagsugod ra sa pagpalit sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak og bisikleta. Kay nakita usab ni Keken Kabahog nga maayo kini nga development sa bata nga magtubo, gipalapdan pa niya ang pagpalambo. Wa magdahom si Kabahog nga dihang gipost niya sa social media ang kabahin sa push bike, daghan usab di ay nga mga bata ang anaa niini. Dito nagsugod ang pagkaumol nga himuon na kini nga matagbuan nga kalihukan sa mga chikiting. Kini pinaagi sa pag-organisar og push bike race. Tumong niini nga malikay usab ang mga bata sa pagsigi og tutok o gamit og gadgets. Mga bata nag-edad og 2 ngadto sa 7 anyos ang nisalmot sa lumba sa lain-laing mga kategorya. Gipahigayon ang kalihukan og sayong nga paugnat sa kusog sa mga bata sa lain-laing venue. Third leg na kini nga nahimo human nagsugod ni adtong Mayo. Mukapina sa 100 ka mga bata ang nisalmot sa push bike race. Gipaabot nga mas daghan pa unya ang musalmot niini. Gawa sa usa sa tumo nga malikay sila sa kanunay nga paggamit og gadgets ang mga bata, mas mahulma pa sila sa sayong pangidaron sa natad sa sports. Giawag na ko ang mga parents na pag-join sa inyong anak sa among mga activities sa push bike race. Inaot unta inyong suportahan yung anak to join us sa the BXC push bike race every month. Nami activities sa lalaing venue, and daghang salamat. Uban ni Rod Prado o Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bistak. Mao kini atong weather update para karong adlaw, Friday, August 26, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakapekta karon sa tibuok Visayas. Ug tuod ani sa sunod nga 24 oras ang ato ang forecast weather condition dito ron sa Eastern Visayas kay makasinati sila ditong madag-umon nga kalangitan nga adunay mga katag-katag na mga pagulan, panugdog ug kilat. Na posible kini makamugna og mga flash floods o landslides labi na tungod sa mga moderate to at times heavy na mga pag-ulan. Para sa mga dugang impormasyon, pwede natong i-check ang atong website ug dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Vine Sabiliano. Ang adlaw sa tanan. Duha ka adlaw sa di pa ang pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals. Sub-sub na ang preparasyon sa mga musalmot nga contingents. Dakip sa nalipay pag-ayo sa pagbalik sa Festival Mao. Kadto mga nanginabuhi pinaagi nini sama sa mga artist nga maoy naggama sa mga props. Si Nico Sereno adunay live report. Nick.
Yaslan, karong hapon paghimuon din sa Cebu City Sports Complex ang Festival Queen competition sa Pasigarbo Festival of Festivals ug subsub na gyud ang preparasyon dinhi sa atong nahimutangan. Panuna ni Analan, ato unang tan-awon kini to istorya nga gawas sa mga contingents ug mga grupo nga miapil sa Pasigarbo karong tuiga lakip sa mihangop sa paghibalik na nimong festival katong mga propsmen ug mga artists dinhi sa Kabisayan. Sa gym sa Barangay Subang Dako, Mandaue City, naabta namo nga gihimo ang finishing touches sa suoton sa lead dancer sa lungsod sa San Remigio. Si Maria Fe Luayon, nga beauty queen holder sa ilang dapit, ang gitap aron mo ilang festival queen. Naila ang San Remigio nga may labing taas nga stretch sa baybayon o lapyahan, maong sa iyang costume, lakip sa gipamutang ang mga puti ug pino nga bas aron ma-highlight kini. Excited na si Maria Fe sa kompetisyon karong gabi. At first, when they told me about this offer, I was hesitant actually because I'm not really into dancing. Yan, gahi kay kog lawas ba, so di ko ganahan na ma-disappoint na ko ang San Remigio hanon. But then again, before ko nakasleep ato, kanang murag daghuna-huna ko. Duha ka adlaw sa di pang street dancing o ritual showdown, gipaspasan usab ang pagtiwas sa mga higanting props sa Mandaue City contingent. Ang syudad nga mo-highlight sa panagtagbo sa Mandaue, may relihiyosong aspeto sa mga props nga ipakita. Ang grupo sa artist nga si Diboy nga taga San Carlos, Negros Occidental, gikontrata o gipakyaw aron mohimo sa props depende sa konsepto sa contingent. Kung unsay ilang concept sa kuan, ihatag sa mua, mao sa mong skit nila kung unsay mga earphone, rubber mat, basta kanang depende silang paubra ba. Kanang enamel. Nalipay ang mga artists nga nahibalik na ang mga festivals kay nahunong sab ang ilang panginabuhian ni adtong pandemya. Gani human sa Pasigarbo, mularga dayon sila sa Negros alang sa laing festival sa Bais City. Dayon gikontrata usab siya sa Mascara Festival sa Bacolod ug Buglasan Festival sa Dumaguete City. Magay nimbalik lipay kay tanang artist Trisibo, mga kauban ra man namo tong mga artista diri. Inyong makita ning mga orasalan pipila na yun sa mga contingents nga musalmot karong hapon sa Festival Queen competition dinhi sa Pasigarbo. Nag-standby na ni diri ang unang nga mga grupo nga mo-perform karong taod-taod. Wala pa nagsugod lan ni mga orasa ang programa dinhi sa Abellana Sports Complex. Ang hitabo nini ang mga lead dancers sa matag contingent ang mo-perform. Dunay minimal nga grupo sa mga dancers, mga backup dancers ang musayaw kauban sa mga festival queens aron mapakita ug ma-highlight gyud ang lead dancer sa matag contingent. Sa kalihukan karong hapon dinhi sa Festival Queen competition dunay 40 ka mga kandidata ang mosalmot ning maong kompetisyon lan. Wa pa nagsugod, gikatakdang 5:30 karong hapon magsugod ang Festival Queen competition. Samtang ang dakong kalihukan karon nagyong Domingo sa pagpahigayon sa street dancing. Ingon man ang ritual competition diri gihapon sa Abellana Sports Complex nga ning mga orasalan hinanay na nga napuno sa mga tao nga musaksi nining maong kalihukan. Nag-abot-abot pa hinuon ang mga buot pa nga mutan-aw, libre kini sa mga gustong musaksi sa Festival Queen competition magsugod karong taud-taod gikan dinhi sa Cebu City Sports Center. Mo kanang latest lan. Daghang salamat Nico Serino. Ani ay duha ka mga nag-viral nga bibong chikiting nga gihulagway sa mga netizens nga stress reliever. Kini human, kini gumikan sa ilang makalingaw nga video. Kung si kinsa sila, ila-ilahon ta kining mga batang bisdak pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Dalay ka mahadin ako na irutin mo. Stop, look and listen. Sakit akong teeth. Ha? Sakit akong teeth. Naingon man ako. Naingon man tika. Sige ka, high cream yun. Daghan. Imunipon daghan na. Imunipon.
Napangag na ka. Daghan. Ngano man? Daw magpatugayod ka kung ingon ani ka cute ang mubadlong nimo kabahin sa pag-amping sa atong nipon. Usa lang kini sa mga video nga migitik sa mga netizen sa usa ka tabian nga chikiting nga mipatok gayud sa social media. Ang makalingaw nga bata sa video giila nga sa Riohan Edward o mas naila sa nickname nga Baby Red 4 anyos ug nagpuyo sa Liloan, probinsya sa Sugbo. Gumikan sa iyang pagkatabian, daghan ang nalingaw sa iyang mga video diin sagad niini moabot na ngadto sa 100,000 views. Simple lang ang pangandoy ni Baby Red. Gusto siyang mamasahero aron sa pag-abli sa klase, aduna siya'y Inanaan ako doon. Tato. Inanaan ko bag. Para makapalit daw siya og bag. Kaya doon na siya mo school. Muskwila na Doon ka? na aking school nun. Porn ako. For nakaasa makaskwila? Ha? Sa dati. samtang ani ay lain nag-viral nga video sa usa ka bibong chikiting nga gihulagway sa mga netizen nga the suave little dancer. Naila ang dancer nga batang bisdak nga si AJ Etcoban, 4 anyos, taga Ronda, probinsya sa Sugbo. Ang maong video, makita ang iyang pagduyog sa TikTok hit song nga Sayaw sa Bukidnon. Wala damha sa iyang iyaan nga si Bing Tautho nga mopatok sa social media ang maong video. Ako manghod ato nagkuha video ma'am nya katong nasa likod niya ako tong pagumangkon mo itigtukar niya nya usahay og slow mo ang tukar slow mo po niya iyang sayaw. Mas mulambo pa ang abilidad og talento nini mga batang bisdak kung adunay saktong giya og pagsuporta kanila. Busa flex your batang bisdak mga kapuso. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ragiabella. Balitang Bisdak. Duha ka mga education program supervisor sa Naga City Schools Division ag nang monitor sa klase. Matod ni Alberto Orestila nga usa sa ilang gisusi sa gipatumang nga psychosocial activities sa mga tinunan sa elementary ug high school. Gipasabot ni Analisa Mapula, education program supervisor nga programa, gitumong aron sa pag-andam sa matinunan sa pagsugod na sa klase. Magsilbi kining transition program sa matinunan aron pag-andam kanila sa face-to-face classes human sa duha ka tuig nga nagpahigayon ang klase pinaagi lang sa Mucho. Nakatabang gyud siya sir kay of course mura na siya shifting of mindset sa bata from home to school. Ang international game show nga The Wall Philippines muarangkada na karong Domingo, Agosto 28 sa GMA Network. Mas malingaw pa unya ang inyong matag Domingo ni ining bagong programa nga co-production sa GMA ug Viva. Ang The Wall Philippines usa ka game with a twist. Dakong kahigayunan ni ini sa mga players nga makadaog og dagkong papremyo ilabi na sa mga maswertihan. Ang nagbalik kapuso nga world-class performer ug reality game show host Billy Crawford mipadayag sa mga angay atangan sa maong bagong programa. Gipasalig usab niya sa viewers nga exciting kaayo ang game show, makalingaw ug makakaton ka pagayon. Busa mga kapuso, ayo si Piyata ang pag-arangkada na sa The Wall Philippines karong August 28 alas 3:35 sa hapon dinhi lang sa GMA Network. Napili nga Assistant Majority Floor Leader sa Kongreso si 1st District Representative Rhea Gullas. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gullas, bana sa kongresista nga dako kining hagit sa iyang asawa. Sa po sa kongresista nga iya kining giisip nga dakong tabang aron mahatagan og priority ang mga proyekto alang sa unang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Samtang matag Biyernes sa hapon, mag-opisina ang kongresista sa Talisay City Hall aron matagad ang unsa may hangyo, mabata man o mas senior citizen nga taga-unang distrito sa lalawigan. Ug sa ubang mga adlaw motuyo ang kongresista sa ubang mga dapit nga ubos sa unang distrito. Aron dili mapagaw, dunay pipila ka mga magtutudlo sa Bohol nga nigamit og lapel mic sa pagbukas sa klase. Sama na lang sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Dakbayan sa Tagbilaran nga dunay 7,288 ka may estudyante. Sa ingon ini kadagha may estudyante siguradong dili magdungog panahon sa klase. Maong ang grade 7 teacher nga si Maria Clara Pudalan nga adunay 31 ka may estudyante migamit og lapel mic samtang nagtugi silang leksyon. Samutan pa nga naka-face mask, maong usahay mura na siya
kasagit aron madunggan sa mga bata. Matod ni Teacher Claire, pipila ka higayon na. Niyang nasinati nga misakit ang iyang tudunlan maong iyang nahuna-huna ang gamit na lang og lapel microphone. Di siya mapagaw, ilabi na sa daghan siyang subjects nga gitudlo matag adlaw. Personal niyang kwarta ang ipalit sa lapel aron maepektibo sab ang iyang pagtudlo. Using this lapel, the students can hear loudly, clearly, than using my natural voice. And of course, it's a great help for my throat. Aron kay kayan nga magamit sa illegal o masagulan sa mga illegalista, gitagbo sa Minglanilla Traffic Commission ang mga habal-habal driver sa matag barangay. Matod sa Information Officer sa MITCOM, Ronald Waskin, nga sa tulo ka lang ka barangay nga ilang giduaw, nasuta nila nga anaan na kini sa 500 ka mga habal-habal driver. Ang lungsod adunay 19 ka mga barangay. Hinungdan nga nakig-alayon ang mga MITCOM staff sa mga barangay opisyal alang sa profiling sa maong mga driver. Kini aron ma-regulate ug masigurong luwas ang mga pasahero. Pakigtagbuan usab sa MITCOM ang mga tricycle driver, ilabi na may labot sa reklamo sa kamahal sa plitihan. Ang Department of Public Works and Highways may basalig sa publiko nga maluwag-luwagan na ang dagan sa trapiko sa gayon nga matapos na pagtukod ang 5 kantanan nilang buhatan. Si Nico Sereno sa report. Sa naandang kalihukan sa Cebu 6th District Engineering Office, sagad sa himuon nilang parking area ang gawas nga bahin sa ilang opisina nga usa ka national road. Mao kini ang AC Cortez Avenue nga mudugtong sa First Mactan-Mandaue Bridge, usa sa labing dasukan sa mga sakyanan. Sa miaging buwan lang miasumer isip DPWH 7 Regional Director Ernesto Gregorio Jr. apan nasayod na siya sa suliran sa kawalay parking space sa Cebu 6th District Engineering Office. Nang hinaot siya nga kung matapos na ang pagtukod sa bag-o nilang buhatan, makatabang na sila pagpaluag sa trapiko sa dapit. To build a new building with enough parking spaces para hindi kami nakakakos ng traffic sa labas ng sa daan. Matod ni Engineer Daisy Toledo, District Engineer sa Cebu 6th District Engineering Office, nga mukantidad og 50 milyones pesos ang 5 kaandana nga building. 2 kaandana niini ilang gitagana isip mga parking spaces alang nila ug sa ilang mga kliyente. Nasayod si Toledo nga ang paghimo nila sa daan isip parking area makahatag og kahasol sa mga motorista nga moagi sa dapit. We know that we are part of the problem sa traffic in our particular road section. We are fronting sa road. So, tanang moagi diha, we gave them inconvenience. Mukantidad sa 50 milyones pesos ang gahin alang sa unang hugna sa ilang buhatan. Like 80 milyones pesos usab ang gisukip karon sa 2023 annual budget aron magamit sa pagpatukod sa ikaduhang hugna sa ilang buhatan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. May hapon mga kapuso.